अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 ख्वाबों की ताबीर के बारे में। अक्सर व बेशतर जो ख्वाब हम देखते हैं और उन ख्वाबों की ताबीरों में हम उलझे रहते हैं कि पता नहीं इसकी क्या ताबीर है। तो हम आपको सही सही ताबीर और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जल्दी में बताएंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कोई ख्वाब आपने देखी है तो खुद से आप उसकी ताबीर कैसे निकालें। ये भी बताऊंगा कि कौन सी ख्वाब सच्ची होती है, कौन सी ख्वाब झूठी होती है। चलिए पहले ख्वाब की ताबीरात मैं आपको बताता हूँ। ख्वाब में मुर्दे को देखना। ख्वाब में मुर्दा देखना तो ये देखा जाएगा कि मुर्दे को आपने किस हालत में देखा है। अगर मुर्दे को आपने अच्छी हालत में देखा है तो समझा जाएगा कि मुर्दा हमारा अच्छी जगह है। और अगर मुर्दे को हमने बुरी हालत में देखा है तो समझा जाएगा कि मुर्दा हमारा बुरी जगह है। मुर्दे को हंसते हुए देखा तो समझेंगे कि मुर्दा खुश है। मुर्दे को बुरी जगह देखा और रोता हुआ देखा, बाल उलझे हैं, तो फिर समझा जाएगा कि मुर्दा हमारा परेशान है। तो उसके लिए फिर हमें इसाले सवाब करना चाहिए। और ये जो मैं ताबीरात आपको बता रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अल्लामा इब्ने सीरी रहमतुल्लाह अलैह की बताई हुई ताबीरात हैं जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ख्वाब में मदीना देखना बहुत अच्छी ताबीर है। अगर इंसान ने ख्वाब में मदीना देखा है तो उसकी ताबीर यूं होगी कि वो इंसान बुलंदी पे जाएगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में एक बार मदीना उसको ज़रूर दिखा दे। बाकी हम सारे लोगों की तमन्नाएं अल्लाह से दुआ भी हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम आशिकों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाब में सांप देखना। अगर सांप को हम घर में देख रहे हैं तो इसकी ताबीर यूं होगी कि दुश्मन हमारे घर के ही हैं और घर वालों में से ही कुछ लोग हमारे दुश्मन हैं। ख्वाब में गुस्ल करना देखना। तो अगर ये बीमार इंसान ख्वाब में देख रहा है तो हमने गुस्ल किया है तो इंशाअल्लाह उसको बीमारी से निजात मिलेगी। और अगर कोई मकरूज इंसान, कर्जदार इंसान जिस पर बहुत सारा कर्ज हो, अगर वो इंसान ये देख रहा हो कि हमने गुस्ल किया है तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका कर्जा अदा हो जाएगा। ख्वाब में गुस्सा करना या गुस्सा होना। अगर ये गुस्सा करना या गुस्सा होना दुनियावी इतबार से, यानी दुनिया की किसी बात पर हमें गुस्सा आ रहा है ख्वाब में, तो फिर ये दीन से दूरी की वजह से होता है। तो इसलिए हमको दीन की तरफ आना चाहिए और तौबा करनी चाहिए ताकि हमें इस तरह के ख्वाब देखना बंद हो। और जब हम दीन की तरफ आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह के ख्वाब फिर हमको नहीं दिखाई देंगे। ख्वाब में कब्र देखना। ये मुसीबत आने का अंदेशा हुआ करता है। ख्वाब में कब्र खोदता हुआ खुद को देखा है तो ये तकलीफ़ें आने का एक अंदेशा होता है। तो इसमें भी इंसान को सदका करना चाहिए ताकि अगर कोई मुसीबत या तकलीफ उसको आने वाली हो तो वो तकलीफ टल जाए। ख्वाब में परागंदा बालों वाली स्याह औरत को देखना। ख्वाब में स्याह औरत को इस हालत में देखना अच्छी अलामत नहीं है। ऐसे ख्वाब का ये मतलब होगा कि कोई बीमारी या किसी किस्म की परेशानी से वास्ता पेश आएगा। ख्वाब में बलाओं और चुड़ैलों के नज़र आने से मुराद ये होता है कि मुख्तलिफ हालात और हवादिस पेश आएंगे। अल्लाह ताला महफूज रखे। अगर ये जल्दी चले जाएं या गायब हो जाएं तो अल्लाह ताला उनसे जल्द निजात दिलाएगा। ख्वाब में वज़ू करने की ताबीर। ख्वाब में किसी को वज़ू करते देखो तो ये उसके जन्नती होने की निशानी है। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इससे मुराद ये है कि उसका काम पूरा होगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप फरमा रहे थे, मैं सोया हुआ था, मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। एक महल के करीब एक औरत वजू कर रही थी। मैंने पूछा, ये महल किसका है? उन्होंने कहा, उमर का। मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई और मैं वापस चला आया। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या आप पर मैं गैरत करता? ख्वाब में मिसवाक पेश करने का मतलब। इमाम इब्ने सिरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ख्वाब में मिसवाक करने से मुराद ये है कि भाई बहनों के साथ एहसान करेगा और खुशियाँ बांटेगा। अहादीस में मिसवाक करने की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। ये अच्छाई और भलाई की अलामत है। खसूसन वो अपने भाई बहनों को दीन की बातें बताएगा। अल्लाह ताला सबका भला करे। ख्वाब में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल को देखने की ताबीर। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को ख्वाब में देखने की ताबीर ये है कि अल्लाह का फजल करम होगा, इज़्ज़त और बुजुर्गी मिलेगी, कुव्वत और सलाबत हासिल होगी, दोनों जहान की खैर और भलाई होगी। आम आदमी के दज्जाल को देखने की ताबीर ये है
کہ اسے دیکھنے والا شخص فتنے میں مبتلا ہوگا، آزمائش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے، آمین۔ خواب میں عورت اور ریشم دکھائی دینا۔ خواب میں عورت نظر آئے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دنیا حاصل ہوگی، رزق میں فراخی ہوگی۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، خواب میں ریشم کا دیکھنا اس امر کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مال میں وسعت ملے گی، خیر و برکت، عزت و مرتبہ، ریاست اور بزرگی نصیب ہوگی۔ خواب میں زنا دیکھنا۔ اگر کسی انسان نے خواب میں زنا دیکھا ہے تو یہ خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، تو اس لیے جب کوئی بندہ خواب میں زنا دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے، یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو اس لیے اس میں ذرا برابر بھی کوئی غلط کام دیکھ رہا ہے، زنا دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ اس بندے پر نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ خواب کیا ہوتے ہیں۔ انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصۃ التفاسیر میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم علوی اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے، جو جاگنے میں دیکھ سکتی ہے وہ دیکھتی ہے۔ اسے حصے روحانی کہنا چاہیے۔ حصے جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے اور حصے روحانی حاضر و غائب دونوں کا ادراک و احساس کرتی ہے۔ اس لیے خواب میں ایسے احوال و کیفیات مشاہدہ میں آتی ہیں جس سے خود خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں، اور بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یکلخت مٹ جاتی ہے۔ قرآن کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر افراد کا خواب اگرچہ حجت شرعی نہیں، تاہم یہ فیضان الوحیت اور برکات نبوت سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہیں، یعنی رویا صالحہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو ہے۔ غور کیا جائے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت و منقبت بیان فرمائی ہے اور اسے نبوت کا پرتو قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں وہی رات میں بصورت خواب مشکل ہو کر نظر آتی ہیں۔ دوسری قسم ڈراؤنا خواب ہیں۔ یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے۔ خواب کی تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے اور اس کے قلب کے آئینہ میں بطور اشارات و علامات ان چیزوں کو مشکل کر کے دکھاتا ہے جو آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں یا جن کا تعلق مومن کی روحانی و قلبی بالدگی و طمانینت سے ہوتا ہے۔ وہ بندہ خوش ہو اور طلب حق میں تر و تازگی محسوس کرے، نیز حق تعالیٰ سے حسن اعتقاد اور امید آوری رکھے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے۔ اس کی فضیلت و تعریف حدیث میں بیان کی گئی ہے۔